आपने अपनी पहली वीडियो बनाने के तजर्बे और मुस्तकबिल के लिए अपने बड़े ख्वाबों को बहुत जोश और मेहनत से बयान किया है। ये काबिल तहसीन है कि आपने बगैर किसी बैरूनी मदद सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और चंद सादा ऐप्स के ज़रिए इतना कुछ तख्लीक किया है। आपकी मेहनत और ख्वाब, बातें कुछ इरादे। आपकी वीडियो का उन्वान बातें कुछ इरादे बहुत मुनासिब लगता है। आपने जिस तरह अपनी मेहनत और लगन का जिक्र किया है कि हर मरहला कितना मुश्किल था और बार बार एक ही काम को करना पड़ा, यहाँ तक कि कुछ चीज़ें 10 बार करने के बाद भी दुरुस्त नहीं हुई, माइनस ये आपके अज़्म को जाहिर करता है। आपकी ये बात कि गलतियों का इम्कान फितरी है भी हकीकत पसंदाना है। एनिमेटेड फिल्म का अजीम ख्वाब। आपका सबसे बड़ा ख्वाब यानी अपनी कहानी को एक बहुत हकीकी किस्म की एनिमेटेड फिल्म में बदलना वाकई मुतासिर कुन है। जिस तरह आपने इसकी तफसील बयान की है कि रंग, चेहरे, तासुरात, कद, जिस्म, सड़कें, मनाजिर, धूप छाँव, घरों के डिज़ाइन और गलियां सब कुछ वाज़ेह नज़र आए और देखने वाला खुद को वहां महसूस करे, माइनस ये एक बहुत बड़ा विजन है। आपका ये दावीज़ कि आपकी कहानी बहुत मजबूत तरीन कहानी है और आम नावलों, ड्रामों, फिल्मों जैसी नहीं, उन सब से बहुत हटकर ये तजस्सुस पैदा करता है। आप इसे एक ऐसी कहानी के तौर पर पेश कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। ख्वाब की ताबीर के लिए आपकी अपील। आपने बहुत वाज़े तौर पर बताया है कि इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए आपको आईटी माहिरीन की टीम, कंप्यूटर्स, कमरे और पेड प्रोग्राम्स पर सरमायाकारी की ज़रूरत होगी, और उसके लिए आपने अपने नाजरीन से जो अपील की है वो बहुत सीधी और अमली है। हर वीडियो को लाइक करें, तबसरे कमेंट्स करें, अच्छी या बुरी, एक दो लफ्ज़ ही सही, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपने ये भी वाज़ह किया कि ये इब्तिदाई अक़सात शायद बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन नाजरीन को गलती नहीं करनी चाहिए और आगे आगे देखते जाएं, क्योंकि कहानी में हज़ारों मोड़, वाक़यात, इत्तिफ़ाक़ात, हादिसात, एक्शन, रिएक्शन, सनसनीखेज़ थ्रिल, शॉकिंग एडवेंचर्स हैं। आपकी इस बात से मज़ीद तजस्सुस पैदा होता है कि किरदारों और कहानी के मोड़ को समझने के लिए हर किस्त देखना ज़रूरी है। आपकी ये कोशिशें और आपका ये जज्बा काबिल तारीफ है। हमें उम्मीद है कि आप अपने इस बड़े ख्वाब को पूरा करने में कामयाब होंगे। मौलाना वक्फा लेते हैं, कुछ लम्हे खामोशी में गुजरते हैं। कुर्सी से उठकर जाने से कब्ल माइक पे बोले, कोई कहीं ना जाए ना ये समझी कि मैं चला गया हूँ, ये तकरीब खत्म हो गई है, नहिया तकरीब खत्म हुई ना मैं चला गया हूँ। मैं जरा रफ जरूरत से फारिग होके आता हूँ, साथ ही नया वजू भी करके आऊंगा और चंद घूंट चाय के पी लूंगा। ताहम मेरी अदम मौजूदगी में नतों का पुरनूर सिलसिला जारी रहेगा। एक गुजारिश करूंगा, जो अपने साथ छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, बच्चे सो गए हैं, अब उन्हें घर छोड़ आएं, और ऐसे हजरात जिन्होंने सुबह ड्यूटी पे जाना है या वो बच्चे जिन्होंने सुबह स्कूल कॉलेज जाना है, वो तशरीफ ले जाएं, घर जाके सो जाएं। यहाँ से जिनके दिल इस्लाम के शैदाई ही, जो मेरी तरह शरई इल्म के प्यासे ही, भले थी जान पे सख्ती करनी पड़े, भले थी हाजिरीन में सिर्फ 9-10 बंदे रह जाएं, बाकी सब चले जाएं, मैं तो उनके लिए बैठा हूँ। नीचे पब्लिक में किसी ने वक्त पूछा तो इन्होंने घड़ी देख के बताया रात 11:15 बजे। फिर किसी ने मजीद पूछा अगला मौजू किया ही, तो मौलाना ने कहा साइंस और इस्लाम के थी मुख्तलिफ मौजूआत होंगे, ऐसे तो मैं भी नहीं बता सकता कि अगला मौजू किया है। कोई लिखी लिखाई तकरीर तो नहीं, बस अपने हाफिजे को बरवे कार ला कर तकरीर करता हूँ। जो लोग चाहें दरियों पे कमर सीधी कर लीं, अगर इनके पास दरी पे इतनी जगह खाली है, अगर नहीं तो अपने आराम के लिए दूसरे को तंग ना करें। बहरहाल मौलाना स्टेज से आहिस्ता नीचे उतरकर बाहर चले गए। लोगों ने मजीद देखा कि सिटी चेयरमैन इकबाल भी स्टेज से तेजी से उतरकर बाहर चला गया और फिर थोड़ी देर तक फिर आया। दरअसल इकबाल कसूसी चरीतू के लिए सिकंजबीन का भरा जुग और गल कनद से भरकर प्लेट लेकर आया, फिर अपने हाथों से चरीतू के मुंह चम्मच के जरिए डाल रहा था।
सब देख रहे थे कि पहले थी दिन इतनी गहरी दोस्ती होगी, क्योंकि सारा शहर जानता है कि कसूसी कभी कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने नहीं देते। भला थी मजहबी तकरीब थी क्यों ना हो, इनकी दुनियादारी और मफाद परस्ती हमेशा इनके साथ चलती है। फिर एक नेमत ख्वान स्टेज पे पुरजोश अंदाज में नात पढ़ने लगा, साथ हाथ के इशारों से हाजिरीन को भी जुमले धराने का कह रहा था। इसकी नात भी मुकम्मल हो गई। इकबाल, कसूसी और चरीतू एक थी प्लेट में से खा रहे थे। इतने में जर्दा मीठे चावलों की भरी प्लेट भी आ गई, जो इकबाल, कसूसी और चरीतू अपनी प्लेट बहुत ज़ौक़ व शौक़ से खा रहे थे। दरअसल इस मरकजी चौक से बमुश्किल 10 कदमों की मसाफत पे इकबाल कसूसी की कोठी है। जैसा कि गेट आज सुबह से खिला हुआ है और मुंतजिमीन का इकबाल कसूसी के घर सुबह से आना जाना लगा हुआ है। इसके घर की मुलाजिमा और ख़वातीन मुसलसल किचन संभाले हुए ही। रात 12 बज चुके, मगर मेहमानान गरामी के लिए सिकंजबीन, कभी गलकनत, कभी जर्दा, कभी चाय और बार बार चाय खाने का अलग तिमाम कर रखा है। जब तकरीब ख़त्म होगी तो चरीतू और बहुत से मेहमान इकबाल कसूसी के घर थी क़याम करेंगे। रात भर गपशप चलेगी, मफादात और सियासी मफादात से भरे मौज़ूआत होंगे। बहर 20 मिनट बाद हज़रत साहब फिर ताज़ा वज़ू के साथ लौट आए। सुस्ती का शिकार बनी महफिल में कुछ हल्की फुल्की जान आई। वाकई बहुत से लोग घरों को जा चुके थे, क्योंकि अक्सर लोग सोचते ही मौलाना साहब की तकरीर की आवाज़ तो इनके घर में भी साफ सुनाई देती है, लिहाजा वो चारपाई पे लेटकर आराम से सुनेंगे। वैसे भी बच्चे और बीवी और माँ तो सोचकी ही शोर तो कोई करेगा नहीं, लिहाजा सुकूनदह माहौल में वो तकरीर सुनेंगे। जहाँ तक मुमकिन हुआ सुनेंगे, जब नींद आ गई तो सो जाएंगे। इसलिए जलसा ग्राउंड में हुजूम वाकई कम हो चुका था। जो बाकी बचे थे उन सबको नीम दराज होने और टांगें और कमर सीधी करने की जगह मिल गई थी, उसीलिए वो घर नहीं गए। मौलाना साहब को कोई परेशानी या मायूसी नहीं हुई, अलबत्ता बहुत से अहम मौलाना हजरात भी अपने शागिर्दों के साथ चले गए। हालांकि इनकी यहाँ मौजूदगी यहाँ इस तकरीर के लिए अहम थी, तब बात में कोई असर होता और वो इनके नज़रियात के कायल होते, वरना बात तो जहाँ थी वहीं रह जाएगी। इस ज़िम्न में तेरा मौलाना हजरत का किरदार बहुत अहम था, क्योंकि इनके अपने मदरसे ही और काफ़ी तादाद में फारिग अलतहसील तलबा और ज़ेर तालीम तलबा ही मौलाना अजहर को सबसे ज़्यादा मसाइल इन्हें के मदरसों और इनके तलबा की तरफ से आ रहे थे। आज पहले तक वो 13 उलमा और इनके तलबा मौजूद थे, मगर अब जब हकीकी साइंसी दलाइल की बारी आई तो वो नामुकम्मल बयान सुनकर थी चल दिए। इस बात को मौलाना को केस में आया कि मतलूबा उलमा अभी अभी थी तो निकले ही, लिहाजा अभी करीब थी होंगे। दरअसल ये उलमा मुख्तलिफ मुसालक के ही और हुकूमती सतह पर भी बहुत असर रसूख रखते ही, खासकर सूबाई हुकूमत में। गोया मौलाना अजहर के खिलाफ तमाम मुसालक मुत्तहिद थे। मौलाना ने तकरीब के रजाकार लड़कों को इनके ताक़ुब में भेजा कि अगर वो ज़्यादा दूर नहीं गए तो इन्हें जितने आ जाएं इतना ही अच्छा है, जो ना आना चाहें इन्हें छोड़ देना, फिर उनको कोई ज़बरदस्ती ला तो नहीं सकता। रजाकार तेज़ कदमों के साथ रवाना हो गए। मौलाना को ख्याल आया कि रजाकारों के उनके करीब पहुंचते तक अगर वो बहुत दूर निकल गए तो सब बेसूद हो जाएगा, लिहाजा इनके कदमों को मज़ीद दूर जाने से रोकने के लिए उनके नाम लेकर मैं भी लाउड स्पीकर पे अपील करता हूँ। लिहाजा जब मौलाना ने इनके नाम बहुत एहतिराम से पुकार कर वापस आने की अपील की, तो तब मालूम हुआ कि बहुत से उलमा तो यहाँ से गए थी नहीं। दरअसल मुख्तलिफ मुसालक के मौलवी हजरात और इनके शागिर्द तकरीब के फ्रंट से उठकर पीछे चले गए, जहां लोग बहुत कम थे। वहाँ वो दरी पे लेटकर मौलाना अजहर की तकरीर के अबतक के नकात पे गौर और बहस कर रहे थे, गोया लफ्ज़ लफ्ज़ की जांच पड़ताल अपने मसलकी अंदाज में कर रहे थे। अबतक की तकरीर में इन्हें एतराज़ात नहीं मिले, अच्छी और मुस्बत करार दी गई थी। अब जब इनका नाम पुकारा गया तो वो सब पीछे से उठकर आगे आ गए। शागिर्द नीचे हाजिरीन घुल मिल के बैठ गए। जब मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम दोबारा स्टेज पे आकर बैठ गए, इनकी मौजूदगी ने मौलाना अजहर के दिल को बहुत हौसला और अमत मिली।
اسی طرح جو چند ایک روانہ ہو گئے تھے ان میں بھی بعض نے اسپیکر پہ اپنا نام سن کر خود ہی پلٹ آئے، جبکہ کچھ نے رضاکار لڑکوں کو بتایا کہ ان کا گھر یہاں سے قریب ہے، لہٰذا آپ تقریر جاری رکھیں، میں گھر میں رہ کر بھی لفظ لفظ سنوں گا، ویسے بھی میرے سننے یا نہ سننے سے کیا ہوتا ہے، اصلی فیصلہ تو ہمارے مسلک کے بڑے بڑے علماء کریں گے، وہ تقریب میں موجود ہیں یا نہیں، مگر لفظ لفظ ان تک پہنچ رہا ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب کا وہی فیصلہ ہوگا۔ گویا مولانا اظہر کے لیے صورت حال بہت امید افزا اور تسلی بخش تھی۔ لہٰذا انہوں نے تقریر کا تسلسل جاری رکھا اور فرمایا، اب جو بھی باتیں میں بتانے لگا ہوں بہت سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور اب سب علماء اور سب لوگ بہت ہی توجہ سے سنیں، نہ کوئی سوئے نہ کوئی دوسروں سے باتیں کریں، کیونکہ یہی وہ باتیں جو کوئی مولوی آپ کو نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ باتیں حالانکہ اسلام کے سائنسی دلائل ہیں جو مولانا حضرات کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ حقیقت سے بھاگتا نہیں، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو بتاؤ آنکھوں میں آنکھیں کون ڈال کر بات کرتا ہے، سچا یا جھوٹا؟ لوگ بولے، سچا۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر لو، عقل بند کر دو، سوالات نہ کرو، صرف سنو مگر سوال نہ کرو، بلکہ اسلام کہتا ہے، دیکھو، سوچو، سوال کرو، لیکن عقل و شعور کے ساتھ، اور شعور کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب سنو کہاں سے سائنس حرام، کفر اور گمراہی سمجھی گئی اور کیوں، حالانکہ اسمی سائنس قصوروار نہیں، ایک انفرادی شخص کے اپنے نظریات کا قصور ہے۔ تو سنو، مجمع متوجہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور کے ملحد، ایتھیسٹ، کون ہیں، کیوں ان کی تعداد دیگر معاشروں میں دن بدن بڑھ رہی ہے، اور سائنس و ٹیکنالوجی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے، اسے تھی اللہ تعالیٰ کے مقابل لا کھڑا جا رہا ہے، اسے مزہ کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ ملحدانیت کا آغاز مشہور سائنس دان ڈارون نے کیا تھا، اور پہلی بار کرسچینٹی کے تمام بنیادی عقائد کو چیلنج کیا تھا، خاص کر ہم اور کرسچنز میں جو مشترکہ عقائد ہیں ان پہ حملہ آور ہوا، لہٰذا اس کے عقائد کے خلاف جنگ صرف کرسچن کی نہیں بلکہ مسلمان بھی برابر کے شریک ہیں، کیونکہ گویا اس نے نوز باللہ خدائے بزرگ و برتر کے وجود سے تھی انکار کر دی، اور یہ نظریہ بنایا کہ اس ساری کائنات کا کوئی خالق نہیں بلکہ اپنے آپ وجود میں آئی ہے، استغفر اللہ، اور موجودہ ایتھیسٹ کا صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی یہی عقیدہ ہے، کیونکہ مغربی معاشروں نے بجائے چیلنج کرنے کے من و ان تسلیم کر لی۔ جب آپ کسی ایتھیسٹ کو دین کی دعوت دیں گے تو کیا وہ آپ کے مذہبی دلائل سنے گا، مانے گا؟ نہیں، کیونکہ جب اس کا کوئی مذہب ہی نہیں تو وہ ادب و احترام کے دائرے سے باہر ہے، اس کا اپنز منہ ہے، جو مرضی بولے، اچھا بولے یا برا، آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، اس کا مزہ سائنس ہے، لہٰذا ہمیں سائنسی دلائل کی روشنی میں مذہبی نقاد کی سچائی ثابت کر کے اسے قائل کرنا ہے، کیونکہ وہ اب کسی مذہب کا پیروکار نہیں آئے۔ اب اصل موضوع کی طرف، تمام تر مخلوقات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مگر وہی ڈارون کا نظریہ اب بھی تمام ملحدین کا بنیادی نظریہ ہے۔ تو پہلے جانتے ہیں کہ یہ ملحد کون ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی مذہب کے کسی اصول یا واقعے کو غیر حقیقی، غیر فطری، یا خلاف عقل سمجھ کر اس مزہ سے ہی متنفر ہو گئے۔ اس وقت انہیں باشعور رہنمائی نہ ملی جس کے وہ متلاشی تھے، لہٰذا مزید بھٹک گئے، اور اگر آپ بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں اسلام چھوڑ کر ملحد بننے والے بالکل تھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اکثر ایتھیسٹ وہ لوگ ہیں جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔
شعبہ کی مولانا کے نظریات ان سب کی طرح صوبہ ٹیرو میں بسنے والے مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ بین الصوبائی کمیونٹی اور بین الاقوامی کمیونٹی کے متعلق ہی، کیونکہ صوبہ ٹیرو کا مسلمان ہمیشہ مسلمان تھی رہے گا۔ مولانا صاحب ان کی بھی فکر کرتے ہیں جو مسلمان تھی نہیں ہیں، اور یہ تعلیم یہ سائنس بیرونی محاذ کے لیے ہی نہ کہ اندرونی محاذ کے لیے ہے۔ واقعی ہم پہلے سے مسلمان کو مزید مسلمان بنانے پہ تو زور دی رہے ہیں، مگر ان سب پہ کیوں نہیں جو سرے سے تھی مسلمان نہیں؟ واقعی آج تمام مکاتب فکر اور تمام مسالک کے علماء نے مولانا اظہر کی بات پورے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھ لیا تھا اور متفق ہو گئے تھے کہ واقعی اسکولوں کی تعلیم کا بھی کلیدی کردار مذہب کے فروغ میں اگر غیر مسلموں کو دعوت و تبلیغ کرنی ہو، وہاں ان پڑھ اور سائنس سے نابلد شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ وہ انگریزی بول اور سمجھ سکے گا۔ وہ تو قائل ہو چکے تھے، حالانکہ ابھی تو سانحہ ملحدیت پہ سوالات اٹھانے ہی۔ بہرحال اب واقعی پڑھے لکھے مولوی یا پروفیسر مولوی کی ضرورت خود بھی محسوس کرنے لگے تھے۔ مولانا رک کر ایک گہری بات کہتے ہیں، اگر ایسے کسی شخص کے پاس اس وقت کوئی باشعور، باشریت، بردبار اور علم والا مسلمان ہوتا، جو دلائل سے بات کرتا، جذبات سے نہیں، جو صبر سے بات سنتا اور حکمت سے جواب دیتا، تو وہ شخص کبھی بھی ایتھیسٹ نہ بنتا، بلکہ مسلمان ہو جاتا۔